Yun na yan. Hoy, 5, 4. Ano yan? 3. Oh, out. Tabi, ako na. Like bones. Tango. Ano yan? Down body. Ano nga yan? Huwag ka na sumali eh. Tatanungin. Hulaan nga. Okay. Ano yun? Down ribs. Selecton. What? What? Down. Down na. Hindi. Unlike. Body. May ako, di ko alam yan. Nobody. Nobody but you. Nobody but you. Mangkok lang. Sandbag. Sandbag. Kayo, tama? Ama ako. Ano sabi mo? Sandbag. Skyplane. Ano? Mali. Ako. Di ko alam yan. Talan. Skyplane. Escape. Teka, ano ulit Lara? Di ko alam Lara. Skydive. Sibuling mo. Ikaw naman, sibuling pinakamadalinin. Saka bensin. Goldfish. Nakatatlo na. Dodoli mo kay Lara, matakaw. Nakatatlo na si Gago. Diba? Pwede naman ako kunti. Timbahan. Ang dali lang yan. Napakadali. Door to door. Dali yung pangalawa. Doorbell. Tama. Wala ko door din yun. Bell pala yun. Gusto ko din yun. Pinto pala, doorbell lang pala yun. Mama, ano yan? Sealand. Mali. Island. Kuno ko. Seawall. Mali. Ako lang eh. Ano? Seawater. Season. Swimming. Seas dive. Mali. Sealand. Meron. Ako, ulit. Ano po yan? Pwede pa? Sea sky. Seashore. Seashore. Wala naman ano yun lang. Bro, dali lang yan. Door rainbow. Mali. Door floor. Rain door. Rain. Door. Rainbow. Doors. Door stair. Ang hirap naman yan. Door step. Hindi ko na sila rin. Door step. Tama. 1, 9, 8, 7, 2, 4. Wala kailan ka na? Oh, dali. Napakadali. Earrings. Tama. Ang dali lagi. Doon ang kapal lang mo. Oo, nakapat ka ako ha. Na. Housewife. Mali. Love.
yan. Ano, mga nagde-date. Mali nga. Housekeeper. Mali. Household. Housekeeping. Ako na. Homework. Home. Home. Kao nga. Home. Kaya nga may bahay. Bahay nga. Kamay. Tapos eto nagtatrabaho. Muscle chair. Mali. Armchair. Masagot mo si Daddy. Ano na yan? Egg string. Ambulance. Mali. Crack book. Ano ba Mali. yun? Kaya mga call dyan. Ano yun? Wala akong tubig. Egg line. Mali. Egg book. Bird string. Mali. Ako. Oh. Bird diary. Mali. Sirit na. Tama na sana eh. Birthday. Date. Ayun. Kape. Magwood. Mali. Magwool. Mali. B. Letter P. B. Takbo. Boy, Catboard. Ano? Catboard. Tama. No, sabi na nasa dulo ng dila ko eh. Uy, ako ano kayo tao no? Sinabi na nga ni Jen. Ano? Pork ball. Mali. Nagkakalit ka na, dahil Lara. Ulam yun, ulam. Bulbulag. Chicken ball. Mali. Ayan. Ulam nga yun sa una. Ball. Fish ball. Mali. Baboy yun, ha? Kaya tayo baboy. Ano? Stick ball. Mali. Stick ball. Ay, alam ko na. Meatball! Tama. Yun pa ako. Sinabi ni Papa eh. Sinabi ni Papa eh. No, yun eh. Naninilo, gano'n. Paldo si Mary Joy. Gano'n, Mary Jo. Akala ka lima? Lima na. Handpin. Mali. Handfoot. Handfoot. Ano yun? Hindi ko alam yun. Yung ano? Letter C? Letter C? Oo. Hand. Shelter. Hand cream. Mali. Handstring. Hand clip. Mali. Sirit mo. Tangkap. Top. Mga Oo, hindi ko man pala yun. Ito yun. Ang dali. Sobrang dali. 10 yata yun. Yung isa. 10. 5. Ako. Mali. Ako. Ito. Bonfire. Sa video ni Mary Joy ah. Bonfire. Mali. House fire. Letter C do. Wala. Letter C. Oh my gosh, hindi alam. Cornfire. Mali. Anong corn pie? Parang bahay. Tent yan. Tent Tent nga yan. yan.
Ano? Horsefly? Tama. Kaya labot na Ako si Mary Jo. Tayo nakadalawang daan na. Sunlight. Sunlight. Oh, kailan na kaya si Lara? Si Buling, sila daling ilang kailan na? Dalawa? Oh, huwag kayo maingay ho. Oh, wala ba yan? No to, no po? Ano yun? Coaching. Coaching. Bad. Na coaching. Bad play? Ano ba yung Hindi ko alam. Ikaw ate. Bathtub. Dali. Bathtub. Ganun lang. Batran? Mali. Anong run? Batrain? Mali. Bathrow. Ano? Bathrow. Bathroom. Anong bathroom? Ano? Mali. Bathroad. Ano? Road? Road. Mali. Bad road. Road. Mali. Ako alam ko na. Kaya si Bathroad. Kanina.